Mali, Danemark, Canada ni FIDA dɛmɛnijɛkulu ye laɲini kɛ dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli la k'o tɔgɔ kɛ projet inclusif walasa bɛɛ sen ka don sɔrɔ yiriwali la. dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli jatigiyalen bɛ sɛnɛ minisiriso ani jagomisɛn ni yiriwali minisiriso la. projet inclusif ɲɛsinen don sɛnɛ bolofaraw yiriwali ma walasa musakali tɔnɔ bɛ se bɛɛ ma ka dɛmɛ sinsin bolokolonw cɛ iko musow, denmisɛnw n'u ka jɛkulu, cakɛdancininw ni manganiw minnu ɲɛsinen don sɛnɛ ani dunfɛnw bayɛlɛmali ma. Ne tɔgɔ ye Dramane Sidibe, n projet inclusif ɲɛmɔgɔ ye ne ye Bamakɔ. Projet inclusif hakilila sigira sinsinna kosɛbɛ projet fila nɔ kan. Projet fɔlɔ ye programme microfinance rurale n'o ye baara kɛ 2010 ni 2018 cɛ ka kɛsimisɛnninw dɛmɛ kosɛbɛ. O projet bannen a yirala k'a fɔ jaabi ɲumanw sɔrɔla, o jaabiw kan ka se ka yiriwa kosɛbɛ ka sankɔrɔta kosɛbɛ. Donc projet inclusif ye sinsin a jɔsen fɔlɔ kan o la. A jɔsen filanan projet dɔ fana tun bɛ n'o b'a fɔ ma PASEPEP ni Danemark ka projet kun y'o ye. O projet ye an ka cakɛda minnu bi an ka sɛnɛfɛnw don ba la k'o yiriwa, k'a san ka taa feere walima ka san ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ka se ka feere ka nafa wɛrɛ sɔrɔ a la. Donc PASEPEP y'o baara kɛ kosɛbɛ. Donc o fana yirala k'a fɔ jaabi minnu sɔrɔla o la, o jaabiw bɛ se ka kɛ fɛn ye min ka kan ka yiriwa ka dɛmɛ. Baara in daminɛna 2019 san. 2021 san, o décembre kalo tile 31 dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli ye kalo 30 dafa a ka kalo 70 bolodalen kɔnɔ. dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli jɔlan ye kilo 3 ye. A fɔlɔ bɛ togodala wari baara yɔrɔw yiriwa. A filanan bɛ nafa don musakali bolofaraw la. A sabanan bɛ sɛgɛsɛgɛli ani dɔnniya kundoncogow sabati. Ne tɔgɔ ye ko Mamadu Tambura. Ne bɛ baara kɛ projet inclusif ka so b'a la direction na Bamakɔ yan. Ne ka baara ye projet in kɔnɔ comme togodala mɔgɔw olu ka wariko bɛ se ka nɔgɔya cogo min o ni kɛsuniw bolo bɛ se ka don ɲɔgɔn bolo nɔgɔya la cogo min na o ne ka baara ɲɛsinnen b'o ma projet kɔnɔ. Donc o siratigɛ la an ka baara bɛ boli fasuguya fila kan. Baara fɔlɔ o bɛ boli togodala mɔgɔw yɛrɛ olu bɛ se ka dɛmɛ cogo jumɛn k'olu senkɔrɔma tonto mun ma deli ka wari baara kɛ, mun ma deli ka baara kɛ kɛsini ninnu fɛ ou bien banques fɛ, an bɛ se k'olu fara ɲɔgɔn kan jɛkulumisɛnnin ye cogo min na alors que u bolo ni banques walima u bolo ni kɛsini ninnu bolo don ɲɔgɔn bolo mun kosɔn u bɛ se ka mara kɛ walima u bɛ se ka juru sɔrɔ cogo min walima u bɛ se ka assurance n'an b'a fɔ o ma ko k'u ka assurance agricole n'u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na o ye an ka baara taabolo dɔ ye. Baara taabolo dɔ fana la o ye an ka togoda la an ka kɛsumisɛnninw bɛ an bolo togoda la o kɛsumisɛnnin ninnu an bɛ se ka dɛmɛ don kɛsumisɛnninw ma cogo jumɛn na pour que o kɛsumisɛnninw fana olu bɛ se ka an ka togodala mɔgɔw ninnu ka laɲiniw sabati cogo min o laɲiniw ye mara taabolo walima juruko siratigɛ la. Nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ni jamana ɲɛmɔgɔyaso mun ɲɛsinnen don wari baara ma an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'an b'a fɔ o ma ko CCS olu ka baara ye jateminɛ ye ka se an ka togodala kɛsi ninnu olu kan ka baara kɛ hukumu dɔ de kɔnɔna na yala o baara mun b'a kɛ togodala kɛsini ninnu fɛ est ce que o baara ninnu bɛ ka kɛ sariya kɔnɔna na wa. An bɛ dɛmɛ don fɛnɛ ka se CPA ma. CPA ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye kɛsini ninnu bɛ baara mun kɛ k'o baara ninnu sankɔrɔta. An bɛ dɛmɛ don kɛsiniw yɛrɛ ka tɔnba n'a bɛ fɔ o ma ko APSFD. O de ye Mali kɛsu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu ka tɔnba an bɛ dɛmɛ don o ma parce que an bɛ dɛmɛ don kɛsi dɔw ma mun n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye tiɲɛ mais kɛsi dɔw bɛ olu b'an ka dɛmɛ sɔrɔ ka sɔrɔ u ni an tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o dɛmɛ ninnu bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o ye tɔnba in taabolo ye. Ne tɔgɔ ye Adama Kamara. Mali jurudo ni jurusara cakɛda n'a bɛ f'u ma ko microfinance ne y'o président kɔrɔ ye parce que président a yɛlɛmara sisan. En même temps, jurudo ni jurusara cakɛda dɔ bɛ yen n'a tɔgɔ ye Sɔrɔ Yiriwaso ye ne y'o directeur ye. An ka jɛkulu ye dɛmɛ sɔrɔ fo dɛmɛ sigiyɔrɔma 2. A fɔlɔfɔlɔ ye min ye o y'an ka association yɛrɛ ye n'o ye jurudo ni jurusara cakɛda bɛɛ bɛ association min kɔnɔ. Anw yɛrɛ ye contrat signé ni inclusif ye. O
contrat kɔnɔ u b'an dɛmɛ cogoya caman na u ye minɛn dɔw san ka d'an ma pour que an ka association ka baara ka nɔgɔya u bɛ wari d'an ma an b'an ka association mɔgɔw former ensuite u bɛ wari dɛmɛ dɔw k'an ye an ka fonctionnement yɛrɛ la o ye dɛmɛ fɔlɔ ye n'i ye an ka tɔndenw dɛmɛ a bɛ komi y'an dɛmɛ fɛnɛ bi inclusive n'an ka tɔnden dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'olu dɛmɛ a b'u kolo sinsin a b'a to u ka baara bɛ taa ɲɛ n'olu ka baara taa ɲɛ olu y'an ka tɔnden ye ça veut dire que tɔn fɛnɛ bɛ taa ɲɛ donc dɛmɛ ye an ye dɛmɛ sɔrɔ an ka association vraiment cogoya fila dɛmɛ direct n'o ye ani min b'a ni inclusif yɛrɛ cɛ directement ani dɛmɛ indirect n'u bɛ dɛmɛ min se an ka tɔndenw ma n'o fɛnɛ nafa bɛ s'anw ma kɔfɛ. Ne tɔgɔ ko André Kulubali ne ye RMCR coordinateur de zone ye n sigilen don Kolokani an ni projet inclusif ka baara hukumu kɔnɔ ne jɔyɔrɔ ye kunnafoniw faralen ɲɔgɔn kan cercle région kɔnɔ Kulukoro région kɔnɔ ani ka u lase an ka ɲɛmayaso la ani inclusive ɲɛmayaso min sigilen don Kulukoro donc ne ka baara ɲɛsinlen don o ma baara in hukumu kɔnɔ an ye tɔnden caman sɔrɔ inclusive baara in diyara an ye kosɛbɛ parce que a ye a to an sera ka tɔnden caman sɔrɔ an ka kɛsiw la an ka kɛsi minnu bɛ inclusive ka baarakɛyɔrɔ hukumu kɔnɔ kabini baara in daminɛna an sera ka tɔnden caman sɔrɔ ka fara an ka client kɔrɔlenw kan donc a y'a to an sera ka juru caman di sigida ninnu na a y'a to an sera ka maraw fɛnɛ sɔrɔ parce que groupement ninnu bɛ to ka maraw kɛ u ka compte la donc a ye an dɛmɛ o la. Ne tɔgɔ Adama Ɲare ne ye kɛsi ɲɛsigiso Kayi o directeur ye mais n'i y'a lajɛ fɛnɛ Kayi région kɔnɔ min ye inclusif ye ou bien partenariat ye ne ye o point focal ye Kayi région bɛɛ a bɛ komi ni den kuranin nana an b'a fɔ tare tare inclusif bɛ taa o sira de la bi n'i y'a lajɛ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu tun tɛ juru sɔrɔ yɔrɔ si mais n'i ye olu groupement fara ɲɔgɔn kan olu ye hakɛ min sɔrɔ Kayi kɔnɔ filɛ premier trimestre in na o ye miliyari 1 ani miliyɔn 300 ani miliyɔn 40 bi mɔgɔ si tun tɛ se k'i miiri k'a fɔ ko minnu bɛ yen k'olu bɛ den kɛrɛfɛ la k'olu lakalanna ka juru labaara ka juru sɔrɔ ka bɛn miliyari 1 ani miliyɔn 300 ani miliyɔn 40 ma. Ne ye Madame Kulubali Sise Ture an ka jɛkulu ye bɛnkadi ye aw ka denbaya commune na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Medini anw ni inclusive ka ɲɔgɔn dɔn anw ye nafaba sɔrɔ a la fɔlɔfɔlɔ ye ne yɛrɛ min ne tun ka nafɛn ne bɛ nafɛn de jago n tun bɛ najiniw ani nalakɛfɛnw b'olu de jago mais n b'a kɛ mana achète de la n bɛ n tagama n'a ye duda ni duda ka taa yira mɔgɔw la sanni dɔɔni dɔɔni tun bɛ kɛ n kun o y'a sɔrɔ n ka jagokun tɛ tɛmɛ 7,000 kan mais bi inclusive nali sababu la alhamdulilayi magasin min ne bolo bi donc inclusive ye o dɛmɛ ba k'an ye o dɛmɛ o sababu la ne sera ka wari ta wari min fanga ka bon bi ka jago kɛ n'a ye bamananw ka kuma don ko yanni i bɛ mɔgɔ dege jɛgɛ dun na i ka jɛgɛ mɔ jɔ san ka d'a ma o de ka fisa inclusive nana ka na sira dɔ de yira anw na k'an dɛmɛ ni o sira ye an yɛrɛ bolo wari bi baara kɛ bi ne bi minɛn min bɔ Kayi ka na bi a bɛ se 280 ma ne ka client bi Kayi a bi minɛn min bila ka na presque don o don ne ka minɛn min na moto taxi ni ne ka minɛn min na don o don mais n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn semaine kɔnɔ a bɛ se 280 ma. ɲɛna an ka na groupement ninnu caman tun bɛ yen papier t'u bolo donc caman bɛ yen fana compte t'u bolo kɛsi la donc projet kɛra sababu ye k'u dɛmɛ nin bɛɛ la donc n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye muso an ka jɛkulu dɔw b'u ka juru fɔlɔ la dɔw bɛ 3nan na dɔw bɛ 2nan na donc o b'a yira k'a fɔ baara nin a ye nafaba se u ma sinon ni o kun tɛ i b'a ye a kun tɛ se o niveau la donc an ka jateminɛw na musow b'o fɔ an ɲɛna ni an kun tɛ
peut-être olu kun tɛna se ka wari sɔrɔ ka kɛsi la u yɛrɛ tɔgɔ la parce que kɛsi bɛ garantie demander mais projet inclusif kɔnɔna na donc u b'a fɔ ko caution solidaire c'est à dire ɲɛmɔgɔw bɛ taa tɔn garantie k'a fɔ ninnu y'an ka tɔndenw ye a ye nin juru d'u ma u bɛ se k'a baara kɛ k'a sara donc o de y'u ka garantie ye kɛsi la ni juru bɛ juru ɲɛbila minnu bila ni papier musaka sinon foyi t'i minnu fɛ kɛsi fɛ donc u b'u ka baara kɛ wariw datiw mana se u bɛna a sara a nɔ na kura wɛrɛw bɛ d'u ma donc baara bɛ taa la o cogo de la parce que projet inclusif fana nakun de y'o ye ka na musow ni cɛw dɛmɛ sigida la u ka se ka b'u yɛrɛ la dɔɔni wari mara ni wari bayɛlɛmani hukumu kɔnɔna na. Ne tɔgɔ ye Salimata Berete ka bɔ Zangaso o y'an ni kɛsi ɲɔ jira o y'an ni sɔrɔ yiriwaso ɲɔ jira ɲɔgɔn na jaba a bɛ marché parce que an bɛna nin bɔ an bɛ nin kɛ si ye san wɛrɛ nin tɔnɔ ka bon. dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli sera ka sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 200 a n'a kunkanfɛn de fara ɲɔgɔn kan bilankɔrɔ siratigɛ la a kɛra sababu ye juru ka don musojɛkulu ani denmisɛnjɛkulu caaman na wa a ye fiyɛri ka denmisɛn senkɔrɔ donnen caaman ka laɲiniw musaka tigasɛnɛ malosɛnɛ ani nɔnɔko sinsinni na a ye musaka lase jɛkulu 18 ma dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli jɔlan ye kilo 3 ye a filanan bɛ nafa don musakali bolofaraw la. Ne tɔgɔ Umar Sidibe ne bɛ baara kɛ projet inclusif la ne ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka filière développeli ma no filière agricole yani projet ka na i b'a sɔrɔ an ka togodala sɛnɛkɛlaw bɛ sɛnɛ kɛ bɛɛ bɛ taa n'a ta ye sugu la donc sannikɛlaw bɛ n'u da yirisuma la ni lansara commencera ka se u b'u ka sɔngɔ bin ka sanni k'u bolo donc u bɛ sɛgɛn mun kɛ i b'a sɔrɔ u t'o tɔnɔ sɔrɔ bon a ka ca la anw ka tigɛdɛɲɔgɔnma in kɔnɔna la ni ka sɛnɛkɛlaw ni bayɛlɛmalikɛlaw ni sanjulabaw tigɛ di ɲɔgɔn ma an y'a ye k'a fɔ sɛnɛkɛlaw bɛ sugu sɔrɔ u yɛrɛ bɛ se ka sugu min sɔgɔ sigi donc u hakilila tigɛlen bɛ baara kɛ u bɛ fɛn min don dugukolo la n'o bɔra ni u bɛ se k'a feere u ɲɛnɛ yɔrɔ la u b'a feere u ɲɛnɛ waati la u b'a feere u ɲɛnɛ sɔgɔ la ka sanga ni sɛnɛ daminɛ fɛnɛ ni i b'a sɔrɔ gɛlɛya b'u kan pour que ka se ka nɔgɔw sɔrɔ ka musakaw sɔrɔ min b'a to u bɛ sɛnɛ kɛ bon ni tigɛdiɲɔgɔnya in kɔnɔna la an b'a ye u bɛ se k'o musakaw sɔrɔ ani an baarakɛɲɔgɔnw n'an b'a fɔ olu ma SFD ni banku donc an b'olu cɛsira taama mun kɛ u bɛ se k'o musaka sɔrɔ o la. Ne tɔgɔ Alu Njaye bon ne ka baara seereya de n bɛ kaba malo saɲɔ keninge bɛnɛ sɔ a ka ca quoi komi hakili t'a bɛɛ la sisan a bɛ marché ni inclusif kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn bon an bɛ baara kɛ cogo min na ka kɔrɔ vraiment yɛlɛma dɔɔni donna a la parce que u ye ni convention signée ni Bɛlɛkɔ association tɔn mɔgɔw cɛ u bɛ kaba de sɛnɛ u bɛ sutubaka de sɛnɛ bon sutubaka kaba qualité ɲuman don bon u kɛlen convention signé ni ɲɔgɔn cɛ donc ko ne de bɛ a san ne ka fournisseur ye inclusif de nana ni o ye ka n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bon an tɛgɛ dilen ɲɔgɔn ma vraiment dɔ fara an ka jago a ye jago yiriwa parce que u bɛna kaba min di ne ma san kɔnɔ a ka ca vraiment projet kɔni projet ne ko n b'a fɔ a ne dɛmɛ projet fana ka ɲi depuis ni u jɛra u man janfa n fana m'u janfa gɛlɛya min wulila ka bɔ ne kan kaba kun sɔrɔ ka ko parce que sutubaka in a ka di ka sɛtigiw ye kojugu donc projet nana ne o ye ne u ye ne n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a y'o gɛlɛya wuli ka bɔ n kan toujours kabatigiw bɛ na ko kaba tɛ sɔrɔ kaba min sɔrɔ kaba qualité ɲumanw tɛ donc na ni qualité min ye o qualité ka ɲi kojugu u y'o wuli ka bɔ an kan. Ne ye Mamadu Jabate ka bɔ Kɛnja ne ye coopérative Bɛnkadi président de ye coopérative Bɛnkadi o ye tɔn ye tɔn min sigilen don kaba sɛnɛ kan don min an n'u bɛ jɛ o kɛra 2020 na o y'a sɔrɔ an ka campagne plan de campagne an tun bɛ tari 300 ani tari 7 na mais an nana se sisan san kelen kɔfɛ an dara tari 300 ani 47 na 40 de farala kan o kɔfɛ an sɔrɔ ka se sisan an bɛ tari 300 ani 70 na an ka baara ɲɔgɔnya b'o niveau la sisan donc an bɛna o plan de campagne labɛn tugun ka baara ta a cogo la o fana kɛra sababu ye ka an ni jura dɔ di ɲɔgɔn ma o jura tɔgɔ ye ko Alu Njaye o bɛ fan na an bɛ kaba di o ma salon an ye kaba toni 400 ani toni 10 di mais ɲinan an bɛ toni 300 ani
toni mugana an sera k'o di Alundiaye ma fama hakɛ o hakɛ bɔ an b'o wari sɔrɔ donc gɛlɛya tɛ an ka fɛn feere la. Ne ye Kurutum Kɔnɛ Kɔjalanda coopérative musojɛkulu min bɛ yen a tɔgɔ ye coopérative Bɛnkadi ne ye coopérative Bɛnkadi ɲɛmɔgɔ ye coopérative Bɛnkadi nin bɛ sigida min na o ye Kɔjalanda ye Kɔjalanda yɛrɛ bɛ commune min fɛ o ye Pɛnpɛrɛnna ye Pɛnpɛrɛnna bɛ Sikaso Sɛlikili ani Sikaso mara fɛ adamaden e bɛ jɔrɔ fɛn o fɛn na k'a fɔ tiɲɛ na ne ye nin di ma sisan n bɛ cogo min na n bɛ bora mɔgɔ min kɛra sababu ye k'o fɛn ta k'o di e ma o ye yɛlɛmali fɔlɔ ye nafa min bɛ u kɔnɔ baara yɛrɛ kɔnɔ ni an tun bɛ kɔlɔ gosi an jamakuru tun bɛ na kɔlɔ gosi an yɛrɛ tun tɛ kɛ groupe ye koyi mɔgɔ bɛrɛ man se ka bɔ o le tun b'a gosi mais ala ni a baara gɛlɛya fɛ an na kɔlɔ caman k'i ye kilo 200 ye o jamakuruba cɛra nka an bɛ don min na e ko bi minɛn sɔrɔni tile kelen kɔnɔ gurupu olu gurupu kelen bɛ kilo 200 le gosi an bɛ se ka tɔni gosi tile kɔnɔ o ye a nafa filanan ye a nafa sabanan an tun bɛ se ka tulu bɔ an t'a lɔ an bɛ ɲɛsin jɔnni ma ka taa feere o ɲɛsinyɔrɔ kun t'an bolo o sera ka kɛ sababu ye fana ka sigi ka fɔ don an ni kiliyan dɔ cɛ n'an ye tulu bɔ an jigi b'o kan a bɛ na ta an dan kɔni an y'a bɔ. Ne ye Abdul Kulubali Sɔnyabugu ya coopérative kafo ɲɛtaa président o ye ne ye n sigiyɔrɔ bɛnnen do Sɔnyabugu ma yan anw ka jɛkulu ni a sigilen do bananku sɛnɛ de kan an ka jɛkulu sigilen do bananku sɛnɛ de kan ka bananku sɛnɛ k'a bɔ k'a di commerçant ma o bɛ taa n'a ye Bamakɔ donc an bɛ nin baara in na a mɛnna nka Ala y'a latigɛ 2021 na ka se ka coopérative de dilan bananku yɛrɛ tɔgɔ la yan an kun ye tɔn in nka a kuma papier ni fɛnw kuma sɔrɔ a la mais an sera k'o kɛ ka sɔrɔ ka ɲɛsin projet inclusif ma. N tɔgɔ ye Isa Tarawele ni jɛkulu in ka baara an ka baara taabolo ye banaku baara ye ne tun ye banaku jura ye an bɛ banaku ɲini bɔrɛ 1 2 3 4 5 ka yaala k'a ɲini yɔrɔ la bɔrɛ 10 ka wotoro tun bɛ banaku nin ta ka taa gɛtɔrɔnnaw la kuma dɔ wotoro tun bɛ to tiɲɛ degun tun bɛ baara in kɔnɔna na kosɛbɛ nka ni tɔn bolo dilen ɲɔgɔn ma sisan lafiya nana baara in kɔnɔna na kosɛbɛ an ye banaku minnu se yɔrɔ minnu na mansin bɛ taa ta tɔn banaku min bɛ bɔ tɔ juru la ka na bɔrɛ 100 kuma dɔ a bɛ se ka kɛ a ka ca 100 kuma dɔ a tɛ 100 bɔ ne b'a san bolo ka taa feere kɛ tracteur b'a ta ka taa n'a ka taa bila sirada la ni kɔni ye fɛn o fɛn mɔ yɔrɔ a bɛ to nɔfɛ ka t'o ta ka t'o bila sirada la maa min mɔ ne b'o san o fɛ ka taa feere kɛ dɔgɔkun ɲɔgɔn na ka n'u ka wari d'u ma munumunu kɔnɔna na ɲinɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔni an ye lafiya sɔrɔ baara in kɔnɔna na kosɛbɛ a pisara ma yɛrɛ an fɛn sɔrɔ yɛrɛ baara taabolo la. Ne tɔgɔ ye Usman Traoré ne bɛ baara kɛ projet inclusif la antenne de Segu la n ka baara ɲɛsinnen bɛ ka coopérative sinsin an ye yɛlɛmaba de y'a kɔfɛ parce que minnu sinsinna kosɛbɛ u ka tɔn ninnu u y'a dɔn k'a fɔ ko ayiwa ne jɔyɔrɔ ye mun ye tɔn kɔnɔna na caman y'o dɔn bibi na u y'a ye k'a fɔ ne kelen ka taa n ka fɛn bɔ ka taa feere sugu la u y'a ye k'a fɔ o tɛ tɔn ka laɲini ye an k'a bɔ an k'a fara ɲɔgɔn kan u y'o kɛ ka se ka gafew lafa tɔnsigi gafew u y'olu kɛ ka se ka jate ninnu n'i k'u ɲininka fɔlɔ la a ka bilan bɛ cogo di san banna u se k'a fɔ ko an ka bilan ye nin ye an ka tɔnɔ ninnu ye nin donc u y'o nin bɛɛ waleya o yɛrɛ o ye min a wolola min na o ye u ni commerçant u jɛra min na parce que olu tun kan ka suman min bɔ k'a di commerçant ma u sera k'o dɔ bɔ a la hali n'a bɛɛ ma sɔrɔ u y'o sɔrɔ o de yɛrɛ de ye laɲini yɛrɛ. walasa ka covid-19 gɛlɛyaw fɛgɛya a ye baarakɛminɛn misɛn dɔw musaka a dagayɔrɔ marabolo 5 in kɔnɔ a ye engrais organique tɔni 3,000 tila sɛnɛtɔn 100 ni ɲɔgɔn cɛ dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli jɔlan ye kilo 3 ye a sabanan bɛ sɛgɛsɛgɛli ani dɔnniya kundoncogow sabati an ka togodaw la
n'i y'a ye an ka fɔlɔ dɔnniya waleya dɔw bɛ yen nɔ minnu b'a fɛ ka tunu alors que taabolo don taabolo minnu ka ɲi kosɛbɛ donc an ye laɲini kɛ ka se k'o dɔnniya in tigilamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ fɛn Kulukoro région fɛnw ni fɛnw parce que waleya dɔ bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ yɔrɔ tɛ kɛ donc an y'a essayer ka tali kɛ région fan bɛɛ k'o dɔnniya ninnu tigiw fara ɲɔgɔn kan u ka se k'o dɔnniya ninnu fɔ an k'o kɛ fana kɛ gafe donc o gafe bɛ se ka partager mɔgɔw fana ɲɛ bi ma fo ka se sini kɛnɛ ma a bɛ se ka nafa ɲɛ don nataw la cogo min na. dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli ale bɛ damakɛɲɛ kofɔ ani waati yɛlɛmali. ne tɔgɔ ye madame Kone Janabu Danbele. projet inclusif in kɔnɔna na ne ye expert genre égalité de sexe ye mais n ka baara sinsinnen don min kan bɛɛ sen bɛ se ka don ni projet nafa la cogo min na kɛrɛfɛden kana y'a la ne jɔyɔrɔ ye o de ye ni projet kɔnɔna na baara in kɔni bɛna kɛ cogo min na an b'a kɛ musow denmisɛnninw lujuratɔw u bɛɛ bɛ se k'u ta sɔrɔ ni projet na cogo min na bɛɛ sen ka se ka don baara la ka se k'i ka condition de vie ni améliorer o y'an ka hakilila belebeleba ye projet nin kɔnɔna na baara min bɛna kɛ nin ye nafa min bɛna sɔrɔ a kɔnɔna na an bɛ fɛ mɔgɔ si kana jateminɛ k'a fɔ ne dɛnnen don mɔgɔ o kama de an ye nin choisir musow denmisɛnninw o ni lujuratɔw. ne tɔgɔ ye Sanusi ne jamu ye Fanɛ projet in kɔnɔna na an bɛ baara o baara kɛ an m'a essayer waati yɛlɛma a kɔlɔlɔw bɛ se ka nɔgɔya sigidalamɔgɔw olu ka niveau la cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ n'u bɛna baara ninnu kɛ a baaraw kana kɔlɔlɔ lase an ka sigida ma sabu ka da kan projet yɛrɛ ka taabolo dɔw ye projet bi sigidalamɔgɔw n'o ye petit producteurs ye ani u ka jɛkulu n'o ye u ka OPW ye k'u dɛmɛ pour que u ka se ka wari sɔrɔ n'u ye wari sɔrɔ u bɛ taa baara de kɛ n'a ye donc n'u bɛna baara in kɛ n'a ye ne jɔyɔrɔ ye jumɛn ye u ka baara kɛ baara min ni a ti datigi kɛ an ka sigida la fɔlɔ filanan u ka baara kɛ baara min ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛyaw kunbɛn ka sanga waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma. gere kurabɔ tɛ taa ni gɛlɛya tɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔla dɛnkɛrɛfɛli kɛlɛli la i n'a fɔ covid-19 bana ani lakanabaliya gɛlɛyaw nka o n'a ta bɛɛ baara sera ka kɛ wasa kɔnɔ. projet inclusif ka sɛnɛ bolofaraw musakali bɛ to sen na a ka marabolo 5 in kɔnɔ Kayi, Kulukɔrɔ, Sikaso, Segu ani Moti. o musakali in bɛ cercle 29 de lasɔrɔ jamanaden caman ka hɛrɛ kosɔn. ne tɔgɔ ko Abdoulaye Jakite n ye Kulukɔrɔ conseil régional président ye. projet inclusif ye projet ye comme a bɛ yen an b'a fɔ n'a kun tɛ yen a kun kan ka kɛ yen nɔ de. n'i ye Kulukɔrɔ région ta k'a lajɛ fɛn min ye coopérative ye ka se k'o dilan k'o ɲa an ma chance ba sɔrɔ o la a nana o ba de datugu anw fɛ yan nɔ o belebeleba ka d'a kan inclusive yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ a jatigila ye conseil régional ye mais ani collectivité tɔ ninnu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye mais jatigila ye anw de yan nɔ baara taabolo kɔni y'anw nimisi wasa. projet bɛ a tilancɛ de la parce que projet san 6 ye an bɛ san 3nan na o san 3nan na n'i y'o jateminɛ baara min kɛra nimisi wasa don parce que projet bi région 5 in kɔnɔna la ka bɔ Kayi ka na Kulukoro Sikaso Segu ni Mopti projet bɛ baara k'o kɔnɔna la o baara kɔnɔ jaabi minnu bɛ ye togodaw la bi o ye nimisi wasaba de ye parce que n'i y'a ye n'i taara région la ka daminɛ an b'a fɔ min ma Bɛnɛ ka se an ka ɲɔgɔn ma ka se malo ma ka se kaba ma ka se nɔnɔ ma ka se a bɛ fɔ cogo min na bagan mara yɛrɛ ma hali jaba baaraw bi na olu producteurs caman de bɛ bi minnu ye dɛmɛ sɔrɔ u ka baara kɛ ka ɲɛ musow yɛrɛ jɔyɔrɔ ka ca kɔnɔ bi kosɛbɛ u bɛ ka dɔ fara u ka baara yɛrɛ cɛɲɛ kan mais u bɛ ka dɔ fara u ka baara fana hakɛ kan dɛmɛ min don mais kalan fana bɛ ka k'u kunna fana walasa baara in ka se ka sira sɔrɔ u bolo donc o ye hakilisigiba de ye bi o baara min daminɛna n'i y'a fana jateminɛ k'a lajɛ an ka bayɛlɛmanikɛ cakɛda minnu bɛ yen dɛmɛ min ka don o la walasa u se k'u ka cakɛdaw sinsin cogo min na ni minɛn kuraw ye parce que n'i ka baara cɛ ɲɛna i bɛ jaabi min bɔ i bɛ bayɛlɛmani min kɛ nafa de bɛ don a la nafa bɛ sɔrɔ a la donc an y'o caman de bila sen kan région ninnu kɔnɔ bi olu baaraw bɛ sen na o nimisi wasa ye projet b'a tilancɛ la nka baara min kɛra bi baara tɔba bɛ yen mais baara min kɛra bi
n'i y'o ta k'o lajɛ projet yɛrɛ ka résultat lajɛ k'a fɔ i nimisi wasa parce que an bɔra comité de pilotage la an taara jaabiw yir'u la a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 kan bɛɛ nimisi wasara o y'an félicité kosɛbɛ ka foli k'an ye k'an ka continuer an ka baara fɛ